Ano? Bakit? Pupunta tayo dito Damdam. Tayo ha. Magkano naman tayo kay Tita Damdam? Dahil di dam dam dam. Dahil di dam. Oh, parang loko-loko. Nimi-miss mo Tita Damdam? Dahil di dam dam dam. Punta tayo doon. Dahil di dam dam dam. Magkano tayo doon? Dahil di dam dam dam. Mag-ano nga tayo? Anong gagawin natin doon? Dahil di dam dam dam. Tayo doon. Dahil di dam dam dam. Di dam dam dam. Nami-miss mo Tita Damdam?